नमस्कार। जय जगन्नाथ पिला माने तुमे माने खूब भलरे थिबो लागुची एवं मो वीडियो को खूब भल भाव देखुथिबो एवं लाइक सब्सक्राइब मध्य करूथिबो लागुची। अच्छा पिला माने मु तुम मानकु मो वीडियो माध्यम रे कहिची जे मु तुमको षष्ठ सप्तम एवं अष्टम श्रेणी साहित्य रे थिबा विषय वस्तु गुड़िक तुम मानकु मु बुझाई करी तार कठिन शब्द गुड़िक तुम मानकु डाकी देबी। अच्छा पिला माने आज आमे मो वीडियो रे आमे माने आज बुझिबा बा पढ़िबा हम षष्ठ श्रेणी साहित्य बही रे थिबा प्रभात अवकाश कविताटी। देख पिला माने प्रभात अवकाश कविताटी एवं पिला माने एहा बनमाली दासंकर लेखनी निःसृत कविता। पिला माने तुमे समस्ते जानिच जे प्रथमे आमे कविता को जीवा पूर्वरु आमे कवि परिचय प्रथमे भल भाबरे बा प्रांजल भाबरे जानि देबा उचित। पिला माने कवि बनमाली दास हेउछंती अष्टादश शताब्दीर कवि एवं से जड़े बहुत भल जगन्नाथ भक्त थिले। तांको भक्त कवि जगन्नाथ भक्त कवि बनमाली दास मध्य बनमाली दास कहा जाए एवं सी पुरी रे बास करुथिले है ना। से पुरी रे बास करुथिले। से जगन्नाथंकर अनेक गुड़िए भजन जनाण ओडिसी रो अनेक गुड़िए राग छांद इत्यादि बहुत से रचना करिसंती एवं तांकर कविता गुड़िक खूब संगीतमय एवं सी 1720 मसीहारे जन्मग्रहण करथिले एवं 1793 मसीहारे से इह धाम त्याग करथिले। तांकर समस्त कविता को बनमाली पदावली नाम रे एकत्र करी छपा जाइछि। पिला माने तुमे समस्ते भल भाबरे जानिथिबो बोधे बनमाली दासंकर एक खूब सुंदर कवितारे ओडिसी नृत्यांगना माने खूब सुंदर नाचंती एवं सेही गीतटी हेउछि कोन ना केड़े छंद जानेलो सही नंद राजार टिकी पिलाटी एवं से लिखिछंती कोन मणिमा एतिकी सुणीमा मोरो एवं दीनबंधु दास बनमाली दास आउ गोटे मध्य कविता लिखिछंती कोन दीनबंधु दईतारी। यह हूँ तांकर खूब चमत्कार संगीत है दीनबंधु दईतारी। पिला माने आमे तो कवितारे कवि परिचय टिके मन रखिले बा कविता परिचय विषय आमे किंचित धारणा पाइले। वर्तमान पिला माने आमे कविता टिकी आवृत्ति करिनेबा एवं तार कठिन शब्द गुड़िक मध्य लिखिनेबा। अच्छा पिला माने मोठी कविताटी आवृत्ति करुछि तुमे माने निज निजर बही गुड़ी को खोल एवं मु कविताटी आवृत्ति करुछि तुमे माने प्रथमे आग पढ़ तापर तुमे माने ताकु दुई दुई थर मध्य निजे निजे आवृत्ति करिवो कारण कविता आमे जेते थर आवृत्ति करिबा ताहा हमरो मने रहिबो। पिला माने मु एठी पढुछि तम माने सुन। कवितार शीर्षक प्रभात अवकाश। उठ निशी पाहिला एथर हे बंशीधर मंदिरे डाकिले सुक वृक्षरे राबिले काक कुहू कुहू रटे पिक कुट कुट डाकिले परख रहे डाके जशवंती भाली उठ मोर बनमाली श्रीमुख देवी पखाली झरी रे रखिछि बास निरहे अमृत पाणी कदली लवणी संगते गोली अधाम गोटिका पुली खंड संगे भुंजाइबी सरहे उठ राम वासुदेव गोगोष्ठे उच्छर हेब दधि अन्न साथी नेब नदी कूले करिब आहार हे बाछुरी चराई जाई काली पथ श्रम पाई अलसरे अछु सोई अशकत हुए कि शरीर हे सिंहद्वारे गोपसुत डाकंती उठ अच्युत केते निद्रा जाऊ तुत आकाशे उदय दिन कर हे उठ प्रभु चक्रधर जीवाकू हेब उच्छर बनकू गमन कर बनमाली चरणे किंकर हे। अच्छा पिला माने आमे कोन करिबा ना प्रथमे कवितारे थिबा कष्ट शब्द गुड़िक बा शब्दार्थ गुड़िक लिखि नबा। मु एठारे पिला माने तमर बही रे जेतिकी शब्दार्थ दिया जाइछि ता व्यतीत मध्य मु तुम मानकू अधिक किछि शब्दार्थ हमर जो विषय रे अछि मु तुमको डाकुछि तुमे माने लेख। पिला माने प्रथमे आमे जिबा कवितार जो शीर्षक हेउछि प्रभात अवकाश। प्रभात अर्थ हेउछि पिला माने सकाळ एवं अवकाश अर्थ हेउछि अवसर निर्दिष्ट समय रे विजे हेबा स्थान को अवकाश बोली कुहा जाए। लिखिनियो पिला माने निशी निशी अर्थ हेउछि राति बंशीधर बंशीधर हेउचंती श्रीकृष्ण सुक सुक अर्थ हेउछि सुआ पक्षी रटे माने बोबाइबा पिक अर्थ हेउछि कोइली जशोवंती माँ जशोदा बनमाली हेउचंती श्रीकृष्ण
ଶ୍ରୀମୁଖ ଶ୍ରୀମୁଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ପଖାଳି ପଖାଳି ଅର୍ଥ ଧୋଇ ଦେବା। ଝରି ଝରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳପାତ୍ର ବା ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋରେଇ ବୋଲି କହିଥାଉ ଜଳପାତ୍ର। ତାପରେ ବାସ ବାସ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ବାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ଏଠି ବାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ବାସ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଦେଖ ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ କଦଳୀର ନାମ ଯାହାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଲବଣୀ ଲବଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲହୁଣୀ। ସଙ୍ଗତେ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋଳେଇ କରି ଅର୍ଥ ଗୋଳାଇ ବା ଚକଟିକିରି। ଅଧାମ ଅଧାମ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏକ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବା ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ରାବେଡ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିକା ଗୋଟିକା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୁଆପେଡ଼ା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ପୁଳି ପୁଳି ପିଲାମାନେ ଏକ ପିଠାର ନାମ ଯାହାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଲା ପୁଳି, ତାହା ବିରିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଛର ଉଚ୍ଛର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଳମ୍ବ। ଉଛୁର ଉଛୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ ବା ଡେରିରେ। ଦଧି ଅର୍ଣ୍ଣ ଦହି ଭାତ। ନଦୀ କୂଳେ ନଦୀର ତଟରେ ବା ନଦୀର କୂଳରେ। ଆହାର ଆହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଆହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ପଥଶ୍ରମ ପଥଶ୍ରମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଲେଶ ବା ଥକା। ଅଶକତ ଅସମର୍ଥ ବା ବଳହୀନ ହେଲା, ବଳହୀନ। ଗୋପସୂତ ଏଠାରେ ହେବ ଗଉଡ଼ ପୁଅ। ସୂତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୁଅ, ଗୋପସୂତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଉଡ଼ ପୁଅ। ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ଦିନକର ଦିନକର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରବି, ରବିଙ୍କର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦିନକର। କିଙ୍କର କିଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭୃତ୍ୟ ବା ଚାକର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କବିତାର ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତି ବୁଝାଇ ଦେବି ଏବଂ ଅର୍ଥ ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କବିତାର ଆଉ କିଛି ପଂକ୍ତି ବୁଝାଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କବିତାର ଏଇ ପାର୍ଟଟି ବା ଏଇ ତକ ପାର୍ଟଟି ଆମେ ବୁଝି ନେବା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ। ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେବକୀଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କୁ ଲାଳିତ ପାଳିତ କରିଥିଲେ। ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କର ପାଳନ ମା ବା ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯଶୋଦା ମା। ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋପପୁରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୀଳାଖେଳା କରିଥିଲେ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲିକା, ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲିକା ସେ ଗୌଡ଼ ପୁଅ ନାମରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ କହୁଛି ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର ହେଲା, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ସୁକ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଉଠ ନିଶି ମାନେ କ'ଣ? ଉଠିଯାଅ, ରାତି ପାହିଲା ହେ ବଂଶୀଧର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଏଥର ଉଠିଯାଅ, ରାତି ପାହିଗଲା, ତୁମେ ଏଥର ଉଠିଯାଅ, ଉଠିକିରି ନିଜର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କର, ନିଜର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକିରି ତୁମେ ବସ। କିଏ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ? ଯଶୋଦା ମା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ମା ଏଠି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀଧର, ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ସୁକ। ମନ୍ଦିର ମାନେ କ'ଣ? ଘରମାନଙ୍କରେ ହେଲା, ଗୃହମାନଙ୍କରେ ବା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସୁକ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କି? ଶୁଆ ହେଲା, ଶୁଆ ମାନେ ରାବିଲେ ବା ଡାକିଲେ। ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ। ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୁଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୁଆର ଡାକ ଦେଲେ ଆମର ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଠି କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଣି? କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ। କୁହୁ କୁହୁ ମାନେ କ'ଣ? କୋଇଲି। କୋଇଲି ମାନେ କୁହୁ କୁହୁ, ରଟେ ଏଠି କ'ଣ? ବୋବଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କୁଟକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖ ରହେ। କୁଟକୁଟ ମାନେ କ'ଣ? କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି ହେଲା, ଡାକେ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଯଶୋବନ୍ତୀ ମା। କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଲା।
एठी कवि वर्णना करछंती कोन ना श्रीकृष्ण जो शोईचंती तांकू किभଳି भाबरे उठा जाउची एवं कोन कोन तांकू कुहा जाउची कोन कोन तांकू खाइबा को दिया जिवो बोली कुहा जाउची एवं श्रीकृष्ण को निद्रारू उठा जाउची सकाळ हेबारू तांकू निद्रारू उठा जाउची कवि एहाकू ए कविता माध्यम रे वर्णना करिसंती। डाके जशोवंती भाली यशोदा माँ भाली अर्थ होची पिला माने चिंतारे यशोदा माँ चिंतारे डाकंती उठ मोर बनमाली हे मोर बनमाली बनमाली होची श्रीकृष्णकर अन्य एक नाम यशोदा माँ तांको गेल्हारे अनेक गुड़िए नाम उच्चारण करिकि डाकंती उठ मोर बनमाली माने कोन मोर पुत्र बनमाली तुम एथर उठी जाओ श्रीमुख देवी पखाड़ी श्रीमुख माने कोन ना मुखमंडल मु एथर तुमर मुखमंडल को पखाड़ी देवी तुम उठी जाओ झरी रे रखी बास नीर हे झरी रे माने कोन ना माटी पात्र रे बास नीर माने कोन सुगंधयुक्त पानी मु तुम पई रखी हे प्रभु बनमाली तुमे उठी जाओ अमृत पाणी कदली एक कदलीर नाम एवं एठारे यशोदा माँ कहउचंती जे तुमे उठी जाओ मु तुमको अमृत पाणी कदली देवी एवं लवणी संगते गोली लवणी माने कोन लहुणी होची पिला माने श्रीकृष्णकर अति प्रिय थिला तांको लवणी चोर मध्ये कुहा जाए लवणी संगते गोली मु तुमको लवणी सांगे अमृत पाणी कदली सांगे लवणी गोलिकी देवी एवं ता सहित सी आउ कौन देवी कवि वर्णना करिसंती अधाम गोटिका पुली अधाम माने राबेड़ी गोटिका माने खुआपेड़ा एवं पुली जो पिठाटा सेटा मु तुमको देवी कहा सांगे सर सांगे है खंड संगे भुंजाई भी सर है ए सबु सहित मध्य मु तुमको सर देवी एवं भुंजाई माने कोन मु तुमको खाइबा को देवी तुमे उठी जाओ बनमाली तुमे उठी जाओ बोली एठी वर्णना करा जाइछि पिला माने मु तुमको परवर्ती बा पार्ट 2 वीडियो माध्यम रे यार अन्य पंक्ति गुडी को बुझाई देबी जेमति कि तुम मानको सरल लागिबो। ठीक अछि, धन्यवाद।